खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरक रक हाइनो हाइ आमचेन लुकरकनि यागो तगै बुथा जाखा फातार हानि फाइजा खरक सामु सुक्सिक तंथाइ बांलादेशनि कुमिला हांखर आमचेयो कियाबा खारियो खाते खरकनि मुसुक्सिक आवाय फेनो मुसुक्सिक रकनि यागो तानजाक माबाय थिमराजाक लिटन पालमुगै काइसानो खुनि खरकसा नकनि नकफा पार्टी मुनि यागोलो थिमराजाके रहर जाखा बना आगतला दिबि साखाम नगो पार्टी मु फासार हर सुनामुरा बखासेनि कमल नगर फरेस्ट अफिस आमचेयो भारत हाकतनि लाइबो माना पगै थांलुनानि बागै ख्लाइजा खाचाय तकमो फियाबा भारत हाकतर बाइथांनि कलचरनो तेई दंग आबुनि बागै केबो भारत हाकतनो सबाय माया अ चाइतक मुबेसकानि जेनेरेशन हाकतनि फला बाय करंगै तनलानि काइसे चाइतकमो सा सालो रबिन्द्र भवन हलगल वाजिजाक गोल्डन विक्टोरी मुसलनो यातक सकमानि पान्दावो कक साना थांगै अ कौरक सागा हास्टेनि मन्त्र अक्रा विप्लव कुमार देव टेंगै हाइन हाइ चासाल आचुगो अ हाइनो याकारि थांखा बिसिबासिबा अमनि 10323 नि सेबो कुमाजाक ते खरकसा फोंनाय मुं रतन दास तंथाइ इन्द्रनगरनि लादुचुमनि आमचायो माताबारि दिवाली मताइ तेनि नगो किफिलमानि लामावो लाहार पार्टी मुंगो क्लाइ थेखा बिसिबासि अमनि खरकसा चाक्राजो मुं तिंखु दे पार्टी मुंनि यागोलो लगोलोगो लाहार पार्टी मुंगो क्लाइनाय मुमाते बस्तानो उदयपुरनि हांको साखाम नगो tlangै थांखा फायर सार्भिसनि आदंर आबुनि यागोलो चा साल खुंगो चाक्राजोनो रहरजाकमानि आगतला जिबि साखाम नगो फाइनाल 12 नवंबर सालमारियो हाकत बेरेमक साइजाकनाय नेशनल सार्वे हाकतनि काइथामजिद हास्टेट यूनियन टेरिटोरिज काउन्सिलनि 733 हाखनि बेबागै 1,24,000 रुंनगो जरा काइसाओ खाइजाकनाय अ सार्वेनि बिसिंतिनो साइजाकनाय रोंस्रुंनाय रंनि रोंरे मानमारि चा सालो सेक्रेटारि तो काइसा कक्तम पान्दारिंगै अ कक्तम मारखा हास्टेट गेरं तेरुं मन्त्रि रतन लाना लाई थांनाय 3 अक्टोबर सालमारियो उत्तर प्रदेश नि लखीमपुर खेरी आमचायो आंदोलन खालामनाय कृषक बुथारजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै उत्तर प्रदेश नि काइस्टेजिबा हाखनो खबै हाकतनि दाल बिदाल आमचायो बुथारजाकनाय रंनि अस्टेगुला खिबि जाकमानि लगे लगे हास्ते बना हाजाका बरनि अस्टेगुला खिबि नानि सामुंगुता आबुनि बागै 4 सालनि सिमिनो हाजाका साथारमो चा सालो सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांनगो काइसा कक्तम पान्दा ख्लायै अ कक्तमा साख्लायका सारा भारत कृषक सभा हास्ते मथानि तांफां पवित्रकर ताबु कक्तमा शुक्रबै हाइनो हाइ आमचेन लुकरकनि यागो तगै बुथा जाखा फातार हानि फाइजा खरक सामु सुक्सिक तंथाइ बांलादेशनि कुमिला हांखर आमचायो
फियाबा खारियो खाते खरकनि मुसुक सिकक आवाय खेनो मुसुक सिकरकनि यागो तानजाकमाबाय थिमराजाक लिटन पालमुंगै काइसानो खुनि खरकसा नकनि नकफा पार्टी मुनि यागोलो थिमराजाके रहरजाखाबनो आगतला जिबि साखामनगो पार्टी मु फासार हर सुनामुराबो खासेनि कमल नगर फरेस्ट ऑफिस आमचायो तेलेमरा उत्तर महारानी आमचायो खरक थामु सुकसिकक आमजाय लुकुरकनि यागो तगै बुथारजाकमानि पार्टी मुनि यागोलो हानो हाय फासार हर सुनामुराबो खासेनि कमल नगर फरेस्ट ऑफिस आमचायो आमचाय लुकुरकनि यागो बांलादेशनि खरक सामु सुकसिकक तगै बुथारजाकमानि पार्टी मुंगो गमांमाव क्लाइका सुनामुरा थानानि पुलिस तगै बुथारजाकनाय मुसुक सिककनि तंथाय बांलादेशनि कुमिला हाखर आमचायो फियाबा खारियो खाते खरकनि मुसुक सिकक आवाय खेनो मुसुक सिकरकनि यागो तानजाकमाबाय थिमराजाक लिटन पालमुंगै काइसानो खुनि खरकसा नकनि नकफा पार्टी मुंनि यागोलो थिमराजाके रहरजाखाबनो आगतला जिबि साखामनगो कक्टुमाव साइमा जाखा फासार हरदि पर बर्डानि बेरा सिचिगै सुनामुरा कमलनगर फरेस्ट ऑफिस आमचाइनि सपन पालनि नगर मुसुक खकनानि फाइमानि बांलादेश हाकतनि खरकथा मुसुक सिकक फियाबा सिकक फाइमानि तेरमानै चिर खकमानि यागोलो सपन पालनि बुफायं लिटन पालनो दाकुबुक बाय तानखा सिकक रक आबोनि यागोलो खारि थांबायखा मुसुक खकनानि फाइनाय खरकथाम सिकक रक हाइफानै लिटन पालनि चिर खकमानि बाय खानावै नकनि अंखलाय फाइखा कामिनि जत्त लुकुरक आबोनि यागोलो सिककनो रिप्रिका कामिनि लुकुरक पाइथागो कामिनि लुकुरकनि यागो मानजाखा खरकसा मुसुक सिकक फियाबा खारि थांखा ते खरकनि मुसुक सिकक पाइथागो कामिनि लुकुरकनि यागो तगै बुथारजाखा अ मुसुक सिकक कामिनि लुकुरकनि यागो तगै बुथारजाकनाय मुसुक सिककनि तंथाय बांलादेशनि कुमिला हाखर आमचायो এমন কি ঘটনা তো ঘটনা তোলাই পাবলিক এটা কি আর কেডা না কেডা কইতে পারে এমন দেওয়া দিছে पार्टी मुनि कक्टुमा माखेनो 4 साल फुंगो आमचायो थांगै सगैखा सुनामुरा थानानि पुलिस तगै बुथारजाकनाय सिककनि यागो काइसा मोबाइल काइसा दाकुबुकते किसासुक बांलादेश हाकतनि रांफैसा मानखा पुलिस मांगुतैति सामानि यागोलो पोस्टमर्टेमनि बागै सुनामुरा साखामनगर रहरखा पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां भारत हाकतनि लाइबुमानो पगै थांलुनानि बागै ख्लाइजाखा चाइटकमु फियाबा भारत हाकतर बायथांनि कालचारनो तैयै दंग आबोनि बागै केबो भारत हाकतनो सबाय माया अ चाइटकमु बिस्कानि जेनेरेशनो हाकतनि फलाबाय गोरोंगै तंरनानि काइसे चाइटकमु सा सालो रबिन्द्र भवन हलनगल वाजिजाक गोल्डन विक्टोरी मुसलनो याचाक सकमानि पान्दावो कक साना थांगै अ ककरक सागा हास्टेनि मन्त्र अक्रा विप्लव कुमार देव फास सालो हास्टेल फाइ सकपाका गोल्डन विक्टोरी मुसल आ सालो डम्बस्को स्कुल निसमिए गोल्डन विक्टोरी मुसलनो लामजा सगैना आरका हास्टेल जिमनास्टिक दिपा कर्मकार आबोनि यागोलो गोल्डन विक्टोरी मुसलनो सालबागा मिलिटारि कैम्प बिसिंगो तुबुजाखा आरो गोल्डन विक्टोरी मुसलनो लामजा सका माउंटेन आर्टिलारि ब्रिगेड कमान्डार ब्रिगेडियर नीलेश चौधरी आरो साथायख्लायो 1971 बिसिनि भारतनि पाकिस्ताननि चबावो इन्डियान आर्मिनि पाइमुंनो मैथुख्लायै 2020 बिसिनि 16 डिसेम्बर सालमारिनि सिमि बिसि सारमै दालबिराय पान्दानि लुवाजिमुंना हारमानि हाकतर हाफा आ लुवाजिमुंनि काइसा बेरेमनो आ सालो निउ दिल्लीनि सिमि गोल्डन विक्टोरी मुसल सगै पान्दानो चेंसाय रमानि हाकतरनि मन्त्री बख्रब नरेन्द्र मोदी आ साले सिमि गोल्डन विक्टोरी मुसल हाकतरनि दाबिदा हास्टे बेरायमानि यागोलो फासारो हास्टे फाइ सकपायखा गोल्डन विक्टोरी मुसल आबोनि यागोलो 4 सालो रबिन्द्र भवन हरनगो काइसा पान्दानि बिसिंतै गोल्डन विक्टोरी मुसलनो याचा सगैना हारका हास्टे हाफा पान्दाव नारो अख्रांगै मानजाका हास्टेनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव पान्दाव मानजाखा हास्टेनि कक्थुमते हुकुम बेटेकनि मन्त्री शांत चौधरी माउंटेन आर्टिलारि ब्रिगेड कमान्डार ब्रिगेडियर नीलेश चौधरी ते बीएसएफनि आईजी शांत कुमार आकर्षण पान्दाव कक साना थांगै हास्टेनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव शाखा भारत हाकतनि लाइबुमानो पगै थांलुनानि बागै ख्लाइजाखा चाइटकमुं फियाबा भारत हाकतर बायथांनि कालचारनो तैयै दंग आबोनि बागै केबो भारत हाकतनो सबायै माया अ चाइटकमुं बिस्कानि जेनेरेशनो हाकतनि फलाबाय गोरोंगै तंरनानि काइसे चाइटकमुं होनै मेरे साथियों मैं इस मूल कार्यक्रम में दोबारा आता हूं जो ये मशाल यात्रा है इसमें बांग्लादेश का एक नया देश का आविष्कार हुआ है बहुत लोग इसको भूले जा रहे हैं मेरे बांग्लादेश के सभी मित्रों को बांग्लादेश वासियों को उसको याद रखना चाहिए भारत के बहुत सैनिक ने अपने बलिदान देके पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था
इसमें मुक्ति योद्धा ने बड़े माप में भाग लिया, किंतु मुक्ति योद्धाओं को ट्रेनिंग दिलवाना, उनको सही रास्ता दिखाना वो भी इंडियन आर्मी ने ही किया था। तभी जाके बांग्लादेश स्वाधीन हुई है। भारत के मुक्ति योद्धा त्रिपुरा से भी हुई है, इस राज्य से भी मुक्ति योद्धा है। ये आज यहाँ आप लोगों ने दिखाया भी है। तो हम लोग एक अल्बर्टिका जी के नाम से एक पार्क भी यहाँ बना रहे हैं। और मुझे आपने आग्रह किया था, हमारे हमारे नीलेश चौधरी जी ने, जो इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए और लोगों के लिए इसका इतिहास जानने का मौका दिया जाए। हम इसको जल्दी से जल्दी करने की पूरा कोशिश करेंगे और इसमें लाइट शो करने की भी व्यवस्था होगी। देश विदेश से लोग आएंगे तो 71 के युद्ध के सेनानियों के बारे में, मुक्ति योद्धा के बारे में हमारे आज के प्रजन्म को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। एक समय भारत के इतिहास को भुलाने की कोशिश किया गया था। मुगलों ने भी कोशिश किया था, 600 साल नहीं कर पाया। इंग्रेज ने कोशिश किया था, 200 साल नहीं कर पाया। बाद में इस राज्य में जो सरकार रही है, विदेशी मानसिकता संपन्न सरकार थी, एक सोच की सरकार थी। वो लोग भी कोशिश किए थे जहाँ हमारी व्यवस्था को भूल जाए, किंतु ये भारत है, भारत किसी को भूलने नहीं देता। ये देश संस्कृति में बांधा हुआ है। इस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के माँ के अंदर जो संस्कार है वो जोड़ के रखता है परिवार को, बेटे को, बेटी को, पति को, ससुर को, सासरी को, आसपास के लोगों को। रिश्ताओं के नाम, इतने सारे रिश्ता पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरे दुनिया में अंकल और आंटी है, भारत में मामा भी है, मौसी भी है, चाची भी है, चाचा भी है, मौसरा भाई भी, मामेरा भाई भी है। संपर्क है हमारे अंदर, रिश्तेदारी है, ये सिर्फ भारत में ही दिखता है। इसलिए भारत अपने संस्कृति के कारण से जुड़े हुए, इसलिए कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। और इस देश के जो आर्मी है, सेना है, वो सीना टान करके खड़े हैं, चाहे तो जल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो और चाहे स्थल में हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सेनाओं को जिस तरीके से, स्वदेशी तरीके से, पहले हमारे सेना के सभी जो आर्मीज के जो अपना अस्त्र जो भी जरूरत पड़ता है वो विदेश के ऊपर निर्भर थी। आज स्वदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही तैयार होती है, वरन हम विदेश को बेचते भी हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लेके गया है। और मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने करे जा रहे हैं, और इंडियन आर्मीज की अलग अलग जो टोलियां है पूरे देश भर में और हमारे बॉर्डरों में काम किए जा रहे पैरामिलिट्री लोग हैं, इंडियन जो अलग अलग राज्यों के पुलिस है, हमारे होमगार्ड तक, मैं सभी को आज के दिन में बधाई देता हूं और वीर शहीदों को दोबारा स्मरण करता हूं। फाइनाल नवेम्बर सालमारियो जरा हास्ते दाबिदा आमचायो सगैना गोल्डन विक्टोरी मुसुर पाइथागो काइबा हास्ते बेराय मानिया गुलो दिल्ली बखा किफिरि थांफिना ओ गोल्डन विक्टोरी मुसुर राजाखौ अगलिसिम प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां हार्ट अटैक गई हाइन हाय चासाल आचुगो ओ हायनो याकारि थांखा बिसिबासिबा अमरनि 10,323 नि सेबकमाजाक ते खरकसा फोरोंनाय मुं रतन दास तंथाय इन्द्रनगरनि लादुजुमनि आमचायो सेबकमाजाक मानि यागुलो साइजों बाइक्लाइमानि हार्ट अटैक गई थैनाय ओ फोरोंनाय बथैमानि कक्तुमा माखेनो चासाल फुंगो परगनि खुंगो थांगो सगैखा सेबकमाजाक 10,323 नि कायसा नायकल बदल सेबकमाजाक मानि यागुलो वाना माते मांगमावो ताबुकसाक जरा बेबागै साराचिनि फुंनाय रक थैनाय नांका हनि शाखा 10,323 जयन मुभमेंट कमिटिनि अजामा कमल देव পক্ষ থেকে বটতলা মহাশ্মশানে এসেছি। আমাদের সহকর্মী
টোটাল আজকে 112 জন ওনাকে নিয়ে রতন কুমার দাস প্রয়াত হয়েছেন। চাকরি যাওয়ার কারণে শেষ যে খবর, উনি কনস্ট্রাকশনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ডেলি লেবার হিসাবে। সেই জায়গায় তিনি সেন্সলেস হয়ে যান। তারপর ওনার কিছু সমস্যা হয়। আজকে রিপোর্ট এখন অবধি আসেনি, আজকে রিপোর্ট আসার কথা ছিল। তো ভোর 3টার সময় উনি অসুস্থ হয়ে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে উনি প্রয়াত হয়েছেন। কারণ কি ইসিজি রিপোর্টটা তখনও ভালো ছিল না যখন টেস্টটা করানো হয়েছিল সেন্সলেস হওয়ার পর। এই যে দুর্গতি, দুরবস্থা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত একরকম রায় দিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট একরকম রায় দিয়েছেন। সেই রায়টাকে রাজ্য সরকার যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছে তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে এই 112 জন রতনদার মতন নিরীহ শিক্ষকরা আজকে প্রয়াত হয়েছে। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন মাননীয় জাস্টিস আজকে আমাদের রাজ্যে আসছেন। আমরা ওনার কাছে ওই প্রশ্নটা করতে চাই যে পলিসি এবং সিলেকশন তো রতনদার মতন লোকেরা তৈরি করেনি, তো যারা ভুল করেছিল ওরা শাস্তি পায়নি, কিন্তু আজকে এই রতনদার ছেলে এবং মেয়েকে কে প্রতিপালন করবে? আইন কি সেই উত্তরটা দেবেন? আইন কি সেই উত্তরটা দিতে পারবেন? যদি কারোর মুখে খাবার না দিতে পারেন, অন্ততপক্ষে খাবার কেড়ে নিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন? আইন তো মানবিক হয়, আমরা জানতাম। কিন্তু এইভাবে দেশের আদালতের রায়কে মিস ইন্টারপ্রেট করে এই 10,323 সংখ্যাটাকে তৈরি করা হয়েছে ইন্টেনশনালি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়েও আমরা কিছু পাচ্ছি না। তা আমরা আবেদন রাখব এই বিষয়গুলোকে রাজ্য সরকার যেন গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং সমস্যার সমাধান করে, না হলে এই সংখ্যাগুলো বাড়বে কিন্তু। এবং এই সংখ্যাটা যেন না বাড়ে তার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার আমরা দাবি করছিলাম যে এই জাজমেন্টটাকে আবার একটু দেখুন আপনারা। এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আমরা গিয়েছিলাম। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, মিডিয়ার বন্ধুদের কাছে, আমরা সেদিনও বলেছিলাম আপনারা যদি সুযোগ পান অন্ততপক্ষে আমাদের হয়ে এই প্রশ্নগুলো তুলবেন যে আমাদের কি অপরাধ। আজকে রতনদার ছেলে এবং মেয়ের পড়াশোনার দায়ভার কে নেবে? রাজ্য সরকার নেবে কি? বলুক না। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী যদি বলেন যে ওনার ছেলে মেয়ের দায়ভার নিচ্ছেন, তাহলে আমরা মানবো যে রাজ্য সরকার মানবিক। মুখে বললাম মানবিক, কাজ করে যাবো অমানবিক, সেগুলো তো হয় না। তাই আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকার তথা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। কারণ কি একই পলিসিতে অন্যরা চাকরি করতে পারলে আমরা কেন পারবো না? সিলেকশন তো প্রত্যেকটা সিলেকশনই চ্যালেঞ্জ হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলো চাকরি হয়েছে সবগুলো সিলেকশন চ্যালেঞ্জ হয়েছে, তার কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে। তাহলে সিলেকশন নিয়ে সমস্যা নেই, পলিসিটাকে নিয়েই সমস্যা। আমরা শোকাহত এবং মর্মাহত। আজ ভোর 3টা নাগাদ ইন্দ্রনগর লাড্ডুচৌমনি এলাকার চাকরিচ্যুত স্নাতক শিক্ষক রতন দাস, বয়স 51, চাকরি হারানোর টেনশনে আজ ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে নিয়ে যাওয়াতে প্রয়াত হয়েছেন। আমরা এখন অবধি এই রতনদাকে নিয়ে 112 জন সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি। আমাদের প্রশ্ন, অর্থাৎ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রশ্ন, আর কতজন এইভাবে শিক্ষক প্রয়াত হলে এই সরকারে ঘুম ভাঙবে? ওনারা এখনও চিরনিদ্রায় আছেন। আমরা বারবার প্রশ্ন করতে চাই, সরকার মানবিক হন। এইভাবে চলতে পারে না। এইভাবে বিনা দোষে শিক্ষকরা হতাশায়, আর্থিক অনটনে আজকে রতনদা ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারছিলেন না। এরকম শত শত শিক্ষক বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় অসুস্থ হয়ে আছেন। আজকে 20 মাস ধরে বেতন নেই। সরকার ইন্টেনশনালি আমাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা আজকের দাঁড়িয়ে এই বটতলা ক্রিমিশন গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বিনম্র আবেদন করব, এই মৃত্যু মিছিল থামান। এই মৃত্যু মিছিল যাতে আর দীর্ঘায়িত না হয়। এভাবে আমরা সহযোদ্ধাকে হারাতে চাই না। সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতি শীঘ্রই আমাদের প্রত্যেককে একটা স্থায়ী সমাধান করুন। যারা প্রয়াত হয়েছে, আজকে যে রতনদা প্রয়াত হয়েছে, উনিই ছিলেন একমাত্র পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি। ওনার ছোট ছেলে মেয়ে কলেজে পড়ে, এই সংসারের দায়িত্ব কে নেবে? কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন বিশাল করে একজন ম্যাডাম আত্মহত্যা করেছেন।
এগুলো কি চলছে? বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা আত্মহত্যা করেছেন। তা আমরা চাই না আর কোনো সহযোদ্ধাকে আমরা হারাতে। এটুকু বলবো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সত্যিই আমরা বাকরুদ্র, কিছু বলার মতো আজকে নেই। এটুকু বলবো, রতনদা যেখানেই থাকেন শান্তিতে থাকেন। আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে ওনার প্রয়াণে আমরা শোকাহত এবং মর্মাহত। আজকে গোটা রাজ্যের জুড়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবারের মধ্যে সুখের ছায়া নেমে এসছে। আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে ওনার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এটুকু বলবো। রাজাখা আগুলি সিবে প্রণব ককথম চিনি খরা মাতাবারি দিওয়ালি মতাই টেনি নগকি ফিলমানি লামাও লাহার পাটি মুঙ্গ ক্লাই থেখা বিশি বাচি অমনে খ্রকসা চাকরাজক মুং টিংকু দে পাটি মুংনি यागलो लग लग लाहार पाटी मुंगो क्लाइनाय बुमाते बसलानो उदयपुरनि हांको साखामनगो tlangै थांखा फायर सार्भिसनि आदंरो आबोनि यागलो चा सालफुंगो चाकराजकनो रहरजाकमानि आगतला जिबि साखामनगो फियाबा जिबि साखामनगो सकपेसनि सकांनो चखा अ चाकराजकनि लांमा पाटी मुं फासार हर उदयपुर डंबस्को रंगनो बसकांगो थैनाय चाकरानि तंथाय उदयपुरनि पुलिस लाइन आमचायो चा सालो पोस्टमर्टेम पाइमानि यागलो नुकुनि बरखरनो याफाय रजाखा चाकराजकनि मांगथै কালকে রাত্র 10:30 নাগাদ আমি মাতার বাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থেকে দীপাবলি উৎসব দেখে মাকে নিয়ে ফিরছিলাম। আমার বাইকটা 40 থেকে 45 স্পিডে ছিল। মা বারবার বলছিল যে বাইকটা এত স্পিডে না দিতে, স্পিডটা কমিয়ে দিতে। আমি আর কন্ট্রোল করতে পারিনি। সাইডে ইটের একটা স্তূপ ছিল। স্তূপটাতে আমার বাইকটা ওরকম 40-45-এ উড়ে গিয়ে আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছি। তারপর মা সেন্সলেসের মতো হয়ে যায়, কথা বলতে পারছিল না, একটু একটু কথা বলছিল। তারপর আপনারা কোন হাসপাতালে প্রথম নিয়েছিলেন? তারপর আমিও তো আহত ছিলাম। তারপর ফায়ার সার্ভিস এসে আমাদেরকে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নিয়ে যায়। তারপর ওখান থেকে আজ সকালে জিবি রেফার করে। রাস্তায় আসা অবস্থায় গাড়িতে আসার পথে আপনার মার মৃত্যু হয়ে যায়। আপনার বাইকে কজন ছিল? আমার বাইকে শুধু আমার মা আর আমি ছিলাম। উদয়পুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন নাকি? উদয়পুর থেকে বাড়ি নয়, মাতার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি হচ্ছে পুলিশ স্ট্যান্ড ফিরছিলাম। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছিল? ঘটনাটা হয়েছে উদয়পুর ডনবস্কো স্কুলের অপোজিট দিকে। কি নাম আপনার মা? আমার মার নাম টিঙ্কু দে। বয়স কত? বয়স 50+। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি উদয়পুর পুলিশ লাইন। কি করতো তাহলে? হাউস ওয়াইফ। उदयपुर निसिमी राजीव ककथम चिनी खरां फाइनाल 12 नवेम्बर सालमारियो हा गत बेरेमक स्लाइजाकनाय नेशनल सार्भे हा गतनि कायथामजिद हास्टेट यूनियन टेरिटोरिज काउन्सिल नि 733 हाखनि बेबागै 1,24,000 रंगनगो जरा कायसाव ख्लाइजाकनाय अ सार्भेनि बिसिंतिनो साइजाकनाय रोंस्रोंनाय रंनि रोंग्रे मानमारि चा सालो सेक्रेटारिएट कायसा कक्तम पान्दारिंगै अ कक्तम आरोखा हास्टेन केरं तेरं मन्त्री रतन लानार रोंस्रोंनाय रंनो अंखा हा गतते हास्टेननि थिनां आबोनि बागै बिसिकथाम बिसिकबुरिनि कजार रोंस्रों बेदेगनि साकथां मुबाय ख्लाइजागो कायसा बेरेमनि सार्भे अ सामुंगो कटर साकथां मुनाहारो NCERT 2017 बिसिओ पाइथाक आबहाय सार्भे ख्लाइजाकमानि 2020 बिसिओ अ सार्भे ख्लाइजाकनानि कक्तंमानि फियाबा करनानि बागै ख्लाइनानि पसिबल अंग्लिया फियाबा फाइनाल 12 नवेम्बर सालमारियो हा गत बेरेमो ख्लाइजाकनाय नेशनल सार्भे हा गतनि कायथामजिद हास्टेट यूनियन टेरिटोरिज काउन्सिलनि 733 हांखरनि बेबागै 1,24,000 रंगनगो जरा कायसाव ख्लाइजाकनाय अ सार्भेनि बिसिंतिनो साइजाकनाय रोंस्रोंनाय रंनि रोंग्रे मानमारि हास्टेटनि 898 रंगनगोबो ख्लाइजाकनाय अ सार्भे आरो पार्टिसिपेट खालामनाय बेबागै 38,760 रोंस्रोंनाय रं स्कुल सिलेक्शन खालायखा CBSI फुंनि दामथि 23:30 सिमी चेंजाकनाय सार्भे होनाय
चा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तुम पान्दारिंगै ओ कक्तुम आरखा हास्टेन केरं तेरुं मन्त्री रतनलाल नाथ এদের কারণে যে স্কুল বন্ধ হয়েছে একদম অ্যাকচুয়াল পিকচারটা এখন বেরিয়ে আসবে আমরা কোন পর্যায়ে রয়েছি। তো এই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা সারা দেশে এই 2021-এর যেটা সার্ভে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আগেই বলেছি 36টা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 733টি জেলায় একসাথে এই সার্ভে হচ্ছে এবং 1,24,000 স্কুলে আমাদের রাজ্যে 898টা স্কুলে এই সমীক্ষা চলবে। সবাইকে অনুরোধ করছি সব ছাত্রছাত্রী যেন স্কুলে আসে, অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আমার এই অনুরোধ। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য একটা আগেই আজকে 6 তারিখ 5 দিন আগেই যদি খবরটা জানে তাহলে আরও সুবিধা হবে। যদিও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা দপ্তর থেকে তাদেরকে জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই দিন কয়টার থেকে শুরু হইব? 10:30 থেকে সার্ভে শুরু হয়ে যাবে প্রত্যেক স্কুলে। 10:30 থেকে একদিনের সার্ভে ও সার্ভে হবে ক্লাস 3, ক্লাস 5, ক্লাস 8, ক্লাস 10 অর্থাৎ 10-এর ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা কোন স্তরে রয়েছে, শ্রেণী উপযুক্ত কয়জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে সেরকম 3 এবং ক্লাস 3-তে সাবজেক্ট থাকবে ইবিএস, ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথ। 5-এও এই সাবজেক্টগুলি থাকবে। 8-এর ক্ষেত্রে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথ, সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স। আর 10-এর ক্ষেত্রে থাকবে ম্যাথ, সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, ইংলিশ এবং মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। এই কোন ক্লাসের কোন সার্ভে হবে কোন কোন বিষয় নিয়ে এটাও দিল্লি থেকে, এনসিআরটি থেকে, সিবিএসই থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সার্ভেটা কোন কোন স্তরে কি হবে। এইটে ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথ, সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স। খুব গুরুত্বপূর্ণ সার্ভে। এটার উপরে আমরাও বুঝতে পারবো আমরা কোন স্তরে রয়েছি। আমরা 43 থেকে 88% আমরা কিন্তু নিয়ে গেছিলাম, কিন্তু কোভিডের কারণে ব্রেক হওয়ায় এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে আমরা অ্যাসেস করতে পারবো কোন স্টেজে বর্তমান রয়েছে ছাত্রছাত্রী। এটা সারা দেশে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সার্ভে। এটাকে ন্যাস বলে সংক্ষেপে, ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে। 2020 হওয়ার কথা ছিল, এখন হবে 2021। राजाको अगली सिबे प्रारंभ कक्तम चिनी खरां लाइथांनाय 3 अक्टोबर सालमारियो उत्तर प्रदेश नि लखीमपुर खेरी आमसायो आंदोलन खालायनाय कृषक बुथारजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै उत्तर प्रदेश नि कास्टिजिबा हा खनो खबै हा गटनि दाल बिदाल आमसायो बुथारजाकनाय रंनि अस्टिगुला खिबि जाकमानि लगे लगे हास्ते बना हारजाका बरकनि अस्टिगुला खिबि नानि सामुंगुता आबनि बागै चा सालनि सिमेनो हारजाका साक्थारमु चा सारो सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांनगो काइसा कक्तम पान्दा खलायै अ कक्तमा साकलायका सारा भारत कृषक सभा हास्ते मथानि तांफां पवित्र कर आबनि बागै चा सालो हास्तेनि जत हांखरनि कृषक सभानि अजामारकनि यागो याफाय रजाका अस्टिगुला फाइनाय 15 नवेम्बर सालमारिनि बिसिंग हास्तेनि दाल बिदाल तैमावो खिबि जाकनाय अ अस्टिगुला हनै शाखा सारा भारत कृषक सभा हास्ते मथानि तांफां पवित्र कर 11 মাসে পড়েছে। আগামী 26 নভেম্বর 1 বছর পূর্তি হবে। বিভিন্ন জায়গাতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে কৃষকদের কথা শুনছেন না। আমাদের যে মূল দাবি 3টি কৃষি বিল বাতিল করা, ফসলের কৃষি আইন বাতিল করা, ফসলের ন্যায্য মূল্য এবং তার আইনি গ্যারান্টি ফসল ক্রয় করা সরকারিভাবে, এই দাবিতেই মূলত কৃষকরা আজকে 11 মাস যাবত রাস্তায় বসে আছেন। এতদিন দিল্লির রাস্তা পুলিশ ব্যারিকেড করে তৈরি রেখেছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে করে ব্যারিকেড তুলেছে। রাস্তা আমরা খুলে দিতে চাই। এই সময়তে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এই দুটি রাজ্যে কৃষকদের এই আন্দোলনের উপর
প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে অন্তত গোটা 50 গত 3রা অক্টোবর সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা যেটা ঘটেছে একেবারে সীমান্তবর্তী যে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি গ্রাম জেলা, সেই জেলায় কৃষকরা প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল মন্ত্রীর কর্মসূচির বিরুদ্ধে। এটা আমরা বরাবরই করে আসছি। অজয় মিশ্র টেনি ওই মিটিংয়ে তিনি যেতে পারেননি, কিন্তু ওইখানে বিজেপি ওনার ছেলের নেতৃত্বে এটা আমাদের জয় হয়েছে। কৃষক বিক্ষোভের কারণে এই সভা বাতিল করতে হয়েছে। যখন কৃষকরা ফিরছিলেন যার যার গ্রামের দিকে, সেই সময়তে অজয় মিশ্রর ছেলে তিনি তার সাঙ্গপাঙ্গ বিজেপির যারা সমাজ বিরোধী তাদের নিয়ে পেছন থেকে গিয়ে কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে 4 জন কৃষক, 1 জন সাংবাদিক জায়গাতেই পিষে মেরে দিয়েছে। এরকম জঘন্য ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। আন্দোলন সামনাসামনি হোক, নিশ্চয়ই পুলিশের অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এই যে একজন মন্ত্রীর ছেলে, তিনি আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, এবং বিরাট বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভের কারণে শেষ পর্যন্ত যদিও লঘু কেস নিয়ে কোর্টের হস্তক্ষেপে ওনার ছেলেকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে, এখনো জেলের মধ্যে জামাই আদরে আছে। এই ঘটনাতে কি করা যায়? এরা এই আন্দোলনে এখন পর্যন্ত 7 শতাধিক কৃষক শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, ওরা সহ। ওইখানে আমাদের সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা সিদ্ধান্ত করেছেন 12 অক্টোবর তাদের ক্রিমেশন হয় যার যার গ্রামে, সেখানে বিরাট জমায়েত হয়, এবং ক্রিমেশনের পরে তাদের পাঞ্জাবি কথাতেই অস্থি কলস বলে আর কি, আমাদের অস্থি যেটা করি তারা অস্থি কলস বিসর্জন দেন। এইটা আমাদের এসকেএম সিদ্ধান্ত করেছেন। এটা মূলত উত্তরপ্রদেশের 75টি জেলা সহ দেশের সব জায়গাতে, সব জেলাতে এই অস্থি কলস শ্রদ্ধা জানাবার পরে আমরা এটা বিসর্জন করব। আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এটা আনিয়েছি। আমাদের কৃষক সভার নেতা জিতেন চৌধুরী, তিনি যখন দিল্লি গিয়েছিলেন আমাদেরকে ইনভাইট করেছিল, ওনার হাতে আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে এই অস্থি কলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নির্বাচনী প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমরা ছিলাম, তাই আমরা আমাদের আজকে রাজ্য সম্পাদক বোর্ডের সভা ছিল, এই সভায় আমরা প্রত্যেক 8 জেলার প্রতিনিধি তাদেরকে ইনভাইট করেছি। আমরা দিল্লি থেকে যে অস্থি কলস এসেছে সেটাকে 8টি জেলায় ভাগ করে আমরা আমাদের 8 জন জেলার প্রতিনিধির কাছে তুলে দেব ত্রিপুরা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে। আমাদের কৃষক নেতৃত্বরা এখানে সবাই আছে, জেলার প্রতিনিধিরা আছে। ধর্মনগরের তারা আজকে আসতে পারেনি ট্রেনের অসুবিধার জন্য, এত ভিড় যে ট্রেনে তারা চড়াই করতে পারেনি। কয়জনের অস্থি কলস এখানে? এখানে 5 জনের, 4 জন কৃষক আর আমাদের যে সাংবাদিক যে মারা গেছিল, আমরা ডিটেলসটা এখানে দিয়েছি আপনাদের কাছে। এই যে ছবিতে তা 5 জনের ছবি আছে, নামও আছে এটা। এবং এইটা নিয়ে আমরা আমাদের ত্রিপুরাতে 8টা জেলাতে বিভিন্ন পরিক্রমা করবে। ত্রিপুরার সিচুয়েশন আপনারা জানেন, তারপরেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আমরা করব, করে 15 তারিখের মধ্যে, নভেম্বরের 15-র মধ্যে আমরা এটা যার যার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে বিসর্জন দেব। আগরতলায় আমরা দশমী ঘাটে করবো। আগরতলার প্রোগ্রামের তারিখ আমরা এখনো ঠিক করিনি। আমরা বিভিন্ন জেলাতে তারা জেলা বসবেন, বসে কৃষক নেতৃত্ব যার যার জেলাতে আমরা বলেছি 15ই নভেম্বরের মধ্যে তারা এটা প্রোগ্রামটা সমাপ্ত করবেন যার যার মতো করে। কারণ যেহেতু শহরগুলিতে নির্বাচন চলছে, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ইলো আমাদের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি, আমরা তাদের হাতে এটা তুলে দেব। এখন আমাদের কৃষক রাজাক অগ্লেনছিমে প্রণব কক্তম চিনি খরা
Tabu kisa lenglamani jorate bo haste hayung te ha kotoni koktuma tuhui phai tong lenglamani yagolo. Hatini jotoni slai mula jakisa ke wholesale aluman tokmani kaisano nikuma hambai group bojong nogor industry food park aroman thogo chandramukhi alu te judi alu no khoboi dal bitar beremi alu no kari man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni phal nok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale phal nogo Chini Khorang Hambai Group Bojong Nogor Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Jotono no klumka Osamatanya Shalorugui, Makunjusri Jewelers and Other Supplier Nibukakti, Kaka Hamte Hamzama Yaparo, Osamatanya Shalorugui, Rosavitongo 20% discount. Our Kubino, Osamatanya Shalorugui, making charge and Shakawa Rosavitongo 20% discount. Abuni Logi Logi, 50,000 Painungo, Rosavitongo Hamtama Shoka. Friday 20 October 2021, Shalmari Joratongai or offer. Abuni bangi tengleria tei dakti phaidi Makunjusri Jewelers and Other Supplier phal nogo Chini Khorang Makunjusri Jewelers and Other Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eva 9612220745 Lenglaman iyagulo hai lam sogo chini kopro koktu mawo hai faidi nale firano tini ni koktu ma bokrok ro hai amchen lukrok ni yago togui butha jakha phatar hani phajia khorok samu suksiko tongthai bangladesh ni kumila hankhor amchayo kiaba khariyo khate khorok ni musuksiko Awa ekeno mususi korok ni yago tanjak mabai timrajak liton palmungai kaisano khuni khoroksanok ni nokphang Party muni yago timrajak ke rohorja khabona agotla dibi sakam nogo Party mu fashion horo sunambura bokasani komol nogo forest office amchayo Barat ha kotor nilai bumana pogui thanglo nani bagai klaija khachai tokmo yaba barat ha kotor bai thani culture no tei tongo awuli bagai kebo barat ha kotor no sabai maya o chai tung biskani generation no ha kotor ni khola bai kerengei tono nani kaisa chai tokmo sa salo robi dabo bon tholo golwa jijak golden victory musol no yatak sokmani pandawo kok sana thangai o kok rok saka hasteni monte okra biprok kumar de Tengge hai cha sala ajogo o hai no yakari thangkha bisiba omoni 10300 test ni sebo kumajak te khoroksa phungnai mung Ratan Das tongthai Indranagoni la tuchungni amchayo
Matabari Diwali Matai ni Nogo Kifilmani Lamawa, Lahar Party Mungo Klai Teka, Bishibachi Omone Croxa Sakraja, Mungting Kude. Party Muni Yagolo Logologan, Lahar Party Mungo Klai, Mumate Bustano Udaypurni, Hanko Shakam Logo, Langitanka Fire Service ni Adora. Awani Yagolo Chasal Fungo, Chakraja Rohajakmani, Akotlaji Bishakam Logo. Final 12 November Salmario, Hakoto Veremok Sajak National Survey. Hakoto Nikatamjido has State Union Territories Council ni 733 Hakoni Bebagai 1,24,000 Runogo, Dora Kaishawo Sajak or Survey. Or Survey ni Bishingtino, Sajak Rungsuna Romi, Rungre Man Maria. Salo Secretary to Kaisa Kokon Pandaringe or Kokumadaka, has to get on Tedum Monteroton Lana. Laithane 3rd October Salmario, Uttar Pradesh in Lakhimpur Kheri Amsayo. Andolon Khlaine Krishok Bothajakmani Party Mono Shejawoi, Uttar Pradesh ni Kaisneji ba Hakono Khoboi, Hakoto ni Dalbidal Amsayo, Bothajaknai Rongni Ostegula Kibijakmani Logilogi, Haste Bona Hajaka Borongni Ostegula Kibinani Shamunguta. Aboni Bagi Cha Sani Simino na Hajaka, Shakharmo. Cha Salo Sarabar Krishok Sabani Haste Tangnogo, Kaisa Koktum Panda Klai, O Koktum Masaklai ka Sarabar Krishok Saba Haste Motani Tangphang, Pobitrokor. Tabo Koktum Ashukroboi. Burirok ni nai mathanglo krak khlaina ni bagai society no tei bo krak khlai ti sanani nangnai burirok ni empowerment bagai kahamke samung khlai manani bagai tini ni salo soi kubui chapung unani nanggo cha salo hapani tongthai nogo hanokjuk songni yago baifuta na harmani yagolo koktuma thumnai rok bai kok sana thangai abo haino kok saka hasteni mantri okra biprab kumar dev Hindu rok ni dal bidal terni bisingo kaisa angkha baifuta Dormoni dagi mungo Kartik talni shukla ditio tithi salo iba Kalimatani salini yagulo khlaijago oter Thangnai bisirokni haike taklaibo hasteni mantri okrani tongthaino golwa jijaka baifuta ter A salo mantri okrano baifuta rnani bagai phungni simino kuthum laikha brirok Khroksani yagulo khroksha A salo mantri okra biprab kumar devno chondoni futa fulai bini ayuloknani bagai duai lekha bini hanokjuk song A salo baifuta khlaimani pandao mantri okrano karibo manjakha bini loge songniti dev Abuni yagulo koktuma thumnai rokni sungmungo mantri okra sakha Buri rokni nai mothangno krak khlainani bagai society no tei bo krak khlai ti sanani nangnai Buri rokni empowerment ni bagai kahamke samung khlai manani bagai tini ni salo soi kubui chapung unani nango honoi ভাইফোঁটা উপলক্ষে প্রত্যেকবারই আমি আমার সমস্ত মহিলা মোর্চার বোনেরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত বোনেরা আসে আমাকে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য আর আমাকে আশীর্বাদ করে আমি আমার বোনেদের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ করার শক্তি পাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বজনীন কাজ করার জন্য সবার অর্থনৈতিকভাবে যাদের সমৃদ্ধিশালী হতে পারে সেই সাথে কাজ করার জন্য তাদের কাছ থেকে আমি অনুপ্রেরণা পাই আর আমি আজকের দিনে সমস্ত ত্রিপুরার বোনেদেরকে আমার মায়েদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমি যাতে সঠিকভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে পারি নারী শক্তির জন্য কাজ করতে পারি মহিলা সশক্তিকরণের জন্য কাজ করতে পারি সেটাই আমার আজকের দিনের কাম Raja ko ogulin sibe pranam ni koktum Chini Khorang Cha salo IPFT East Lemra Division ni chaitung Mumbai salchani bagai khlaijakha Saur Gokul Nagar Regional Committee ni koksa Panda narai motomungi manjakha IPFT AGS Mongol Deborma IPFT ni CEC member Gita Deborma tei Jonok Khori Jomatia manjakha IPFT East Lemra Division ni President Gobindo Jomatia Adishani AGS Bishobon Jomatia IWFT ni Vice President Sobita Deborma tei Tripura Phakrak Bodol ni Vice President Uttom Deborma akosok I hawo chini ha hanai chung
मान सन्मान मानै बर' मानै थाङै थानानैखाय जे नांकुक मानि এই টিপ্রালেন্ড এই টিপ্রালেন্ডও বাহাইকে মাননাই 2009 নিসিমি পার্টি আইপিএফটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট খাইयै তাবুক সাল জরা তিনি 2021 নভেম্বরনি তিনি 5 তারিখ ই জরা 6 তারিখ ই জরাও जों फाइ सकायलायखा आं नायनाय मानि प्रत्येकटा बছর एभ्रि इयार जोंनि आन्दोलननि मुभमेन्ट जे खालायफायमानि आबुनि आपग्रेड नांखाय नुगैफाय आबुनि गाहाम रेजन नांखाय नुगैफाय दिनै हयथ' वानसुकना अ जागा बर' किसा जों बायके टिप्रालेन्ड आदाय खायजिनाय जों मा देमानो माया पार्टी आईपीएफ टिता दा तंगना तंगिया বিভিন্ন রকম बर' हयथ' যারা নন আইপিএফ টি খাইতংনাय সিপিএম খাইতংनाय মেবি অন্য পার্টি খাইতংनाय बर' হয়তো ওয়ানসুক মানো আইপিএফ টি बर' করিখা বা আইপিএফ টি খাইতংनाय রক নরক বখা দুর্বলङै मानो जोंगे जों असुक बर' कमबाय जोंकी मादे मानो माया फिया आंखा जेफ्रुपानो आं कायसे जिनिसनो बेलेखना बिसास खायो आबर हंखाय जिनोगि कायतर दङो जों जे ओंमानि आबो काहामनि बागै नङै दङ आकंनां बिलिभ खायो अर्थात एभ्रिथिं हेपेन फर गुड आकंनां बेलेखना बिसास थां आं वानाया मुंसां चिन्ता करै हयतो तिनरा 100 जना बर' जोंते बर' बांनो नांमानि किन्तु आंखा बेलेखना पजिटिव आं पजिटिव वेयाव चिन्ता खायो आं वानसुगो ए 100 जना अबस्राय स्राय बसलै तामनि बागै हिनमाले जों जखन 2009 पार्टी आईपीएफ टिप्रालेन्ड सानो आपरो गोबां मा इन्टेलेक्चुअलनि तरफ थेकेबो बुद्धिजीबीनि तरफ थेकेबो आपनो बेंगो खायजाखा आं ताबो फानो मुइतमानो चिनि मा बेलायखेनो बरम बिजाकनाय चिनि महाराजा प्रदुत किशोर आनो एकदिन फोन खाई कुतुगु तामनि कुतु आदिनो चिनि पार्टी आईपीएफ तिनि तरफ थेके दिल्लीओ जंतर मंतर बसकाङो टिप्रालेन्ड सानलायै चिनंनि गोबां मा चिनि आईपीएफ नि लिडार्स रक थाङै टिप्रालेन्ड नो टिप्रालेन्ड नो रेस नै आन्दोलन खालायदों अन दैट टाइम ठीक आजाराव आनि महाराजा प्रदुत किशोर छाव गीता नों ताम खालायदों सु महाराज आं सात साखाव हायनो सानजा जाराव आं हायनो रेस खायदों नि साखा ओंखाय नों बनो मेबारखौ समझानि सकता क्या हुआ मार नायरो बरक जानि एंगेलो चबा खालायलाय थांका जों अस्वीकार खैया टीयूजेएस ने अवदान न जों अस्वीकार खैया टीएनबी ने अवदान न अस्वीकार खैया एटीटीए बंथं टीएन एनएलएफ टिंगथं आलादा संगठन दंथं बंनि जे सामुं तांमोन जों कुनदिन अस्वीकार खैया जतन हाथाय दफानि बागैनो सामुं खालायथाङो पार्टी ओ टीजेएस नि यागलो आईएनपीटी टीटीएनसी ताई आईपीएफटी ताई जे ताक तंनाय रक अब बेबाकनि जानि वानसुक मुंनो जों कुनो दिन फानो बंनो हेलें खालाया जतनिनो जानि कैसे गुल अर्थात सगै जागनाय जागा नाहार मुं दङ आ नाहार मुंनो जों जतनो साइमानो टीएनबीनि नाहार मुं तामो एटीटीएफ और टाइगर फुड्स नाहार मुं तामो एनएलएफ ति नाहार मुं तामो आईपीएफ ति नाहार मुं तामो बा टिप्रामथान नाहार मुं तामो टीपीएफ नाहार मुं तामो टीयूजेएस आईएनपीटी टीएसपी बा जत तंगमानि पार्टी संगठन आबर नाहार मुं तामो तब एनजीओ नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन क्लाब बा गोबां मा क्लाब फाइजातीय सोसाइटी रकमनि बनि नाहार मुं तामो जतनिनो कैसे नाहार मुं दं किन्तु आन नाहार मुंनो खूब व्याख्या खायनायदि निनि नाहार मुं बा आनि नाहार मुं बेसि फेललाया नों बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागैनो वानसुगो आं बो हाथाय दफानो मोथांनानै बागै वानसुगो टीपीएफ जै कक सापुर हाथाय दफानि कक मंसावो एनसीटी आगि तंमानि बरक हाथाय दफानि कक न सावो टीयूजेएस आईएनपीटी हाथाय दफानि कक न सावो जत पार्टी जत अर्गानाइजेशन जत टिप्रासा दफानतै वानसुकजाक अर्गानाइजेशन दं जतन हाथाय दफानतै कक सावो बोसोर बसरंखा से 1949 नि सिमी रमलिया
1967 সিমিনে রমসিদি তাঙ্গই 1949 ও হানো भारत हाबाय जुखाय रजाक फानो आदराबो आसो खैता 50 फायाको चेतना जागिलायाको हाताय दफानि बसारक हाताय दफाना तै वान सुकनाने आसो बिसि सिराको जों रमायनाखा किसा खामानि बागै किन्तु 1967 नि सिमि आঞ্চলিক पार्टी इनफ्लुएंस सिमिले जों इ हाताय दफानि चेतना सकै कानै वान सुका 1967 नि सिमि तिनि 2021 जों हिसाब फैनाय खांखाय 50 বছর লাইখা অর্থাৎ হাফ এ সেঞ্চুরি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং দিনের কক্তমা আসুক জরাতেই নতে হাসতে হায়ুং তে হা কতনি কক্তমা সাইমানানি বাগৈ চয়বই নাই টংদি চিনি খরাং